Die opwinding en afwagting onder meer as 200 wildboere, jagters en ander belangstellendes het hooggeloop toe die Unyati wintersoek in 2014 'n veiling by Unyati se uitgebreide bemarkingskampus aangebied het. Die veiling is die uitvloeisel van 'n vennootskap tussen Unyati Game Reserve en wintersoek safaris. Die vennote van hierdie groot geleentheid is Henny Gous, Jaco Troski en Wian van der Linde. Ek is betrokke by wintersoek, is my besigheid saam met Henny Gous en ons het 'n ooreenkoms of 'n vennootskap met Unyati wat ons nou vandag se veiling so 18 maande terug begin beplan het. Ek dink dit is moeilik om nie te smile nie. Dit is 'n ongelooflike dag gewees. Die bedryf is baie goed vir ons en dit het ons verwagtinge totaal oorskry. Ek dink ons gaan ongeveer so 160 miljoen omset hê vir die dag waar ons gehoop het vir 100 miljoen. Baie kopers, amper 400 geregistreerde kopers, ongeveer 1300 mense. 'n Ongelooflike mylpaal vir die Noord-Kaap en vir ons area, want ons het altyd geglo die groot kopers sal nie hierdie kant toe kom nie. En ons is verbaas en dankbaar en baie bly. Voornemende kopers het van heinde en verre gekom om te bi op 'n groot verskeidenheid uitsoekwild. Die diere is afkomstig van 'n ongekende, parasietvrye area van 68.000 hektaar in die Noord-Kaap. Meer as 50 spesies, in totaal 20.000 stuks wild, vind hier hulle tuiste. Unyati was established about 7 years ago. We started off with a 3,200 hectare game farm and developed over the last 6 years into 13,000 hectares today. We're sitting with about 400 plus buffalo, we're sitting with about 300 plus sable and about 120 odd rowan. And today, 10 May 2014, it's an amazing day, and we obviously put the Free State and Northern Cape on the map for the first time ever, because everybody thought that everything just happens on the northern side of the country. So it was great to see that all the top buyers in the country, Mr. Peter Bellingham, Peter Toy, Jock Milan, Richard Morton, the guys from Quinda, just to see all the top buyers here in our area as well. So it was a successful day. It obviously much more than what we expected. I think, especially on the buffalo side, since we get such a strong genetic herd out of Eastern African cows, and from Uganda and the rest of Eastern African countries, we had 2 buffalo bulls on the auction today. A bull that was by the name of Jumba that went for 26 million. Obviously that is also much more than what we expected that bull would go for, even though we know what was the genetics behind it. And his little half-brother, Kwandu, also went for astronomical price. There was a Zambian sable bull that went for 5 million rand. And just to tell you on the day, it was one of the most successful auctions probably in the country. Now we can obviously compete with the rest of the people up there. If you ask me what's happening in the industry and from here on forward, I think we're still at the tip of the iceberg. And why I'm saying that, if you look at how many people on a day-to-day basis is getting into this industry. Nature Reserve tells us that per day, 5 days a week, they register a game farm. That's the one thing we've got to bear in mind. All the top businessmen in the country, you're talking about Johan Rupert and all the guys from the Eastern Cape, you're talking about the top quality businessmen out there, all guys that are obviously coming into the business. And if you look at what Absa and Standard Bank and these guys are saying, then they say the top 30% of their clients are, and even if they've never been farmers, they're all guys that enter into the game industry for wildlife. And the only reason for that is if there's no other business that can give you the same return. So I think we're still in the beginning steps, and I think the industry got a long ways to go. Die veiling is hanteer deur Brandon Lee Auction Services en bestuur deur Vlei Sentraal Bosveld. Meer as 400 registrasies van voornemende kopers is ontvang. Hierdie is spesifiek ons Noord-Kaap gedeelte. Ek dink die veiling was vandag 'n baie groot sukses. Ek dink die veiling is 'n baie groot inspuiting vir die ekonomie van die Noord-Kaap. En Vlei Sentraal was die afslaers vir die dag. En ek dink dit was 'n reuse sukses. As jy kyk na die opkoms van hoeveelheid mense, was dit absoluut groot volume mense wat die dag hier spandeer het. Ek dink dis baie moeite en ek dink dis baie tyd in om die diere se kwaliteit op so 'n groot standaard te kry. Ek dink die groot sukses van so 'n veiling is spesifiek die kwaliteit van diere wat jy op so 'n veiling plaas en die topgenetika wat
Jaco hulle hier aangebied het vandag, dit het gemaak dat die veiling so groot sukses is. Die ongeveer 60 geregistreerde kopers het hul geesdrif en waardering vir die gehalte van die diere duidelik te kenne gegee. Met 'n totale omset van meer as R150 miljoen was dit 'n reuse sukses. Kyk, is Brandon Leer van Brandon Leer Afslaarsdienste of Brandon Leer Auction Services. Ek is 'n onafhanklike afslaer en vandag het ek vir Vlei Sentraal gewerk, maar eintlik vir Unyati en Wintersoek safaris, ja. Ek dink die veiling vandag was regtig uitstaande. Ek dink dit is die grootste veiling nog in die Noord-Kaap. Ontsettende goeie pryse. Ek dink dit is die tweede duurste buffelbul nog. Jy weet daai 26 miljoen. 'n Skitterende jong billetjie en sy halfbroer Kwando het net so goed gedoen. En dan die verse, jy weet die sissies van daai twee bulle het ook uitstekend gedoen. Die omset ek dink was in die omgewing van so 145 miljoen. Rounds het ontsettend goed gedoen vandag. Ek dink dit die eerste keer vir ons rounds oor 'n miljoen gekry het en ek dink dit was 'n uitstaande prys. Maar dit wys net na laas naweek se Pilansberg veiling is gaan die wildbedryf nog steeds vorentoe. Daar's nuwe ouens wat inklim in die pryse. Ons breek rekords elke naweek. So dit gaan maar net voort. Dit was 'n uitstaande dag gewees, ja. Een van die hoogtepunte van die veiling was Jamba, 'n 30 maande oue buffelbul wat 'n prys van R26 miljoen gehaal het, en sy halfbroer Kwando wat teen 'n prys van R5.5 miljoen van die hand gesit is. Ek dink dit is baie goeie veiling geweest vandag. Goeie kwaliteit diere. Ek dink die opkomste was fantasties geweest. Ons ken die DNA van die diere. Dit is veral 'n goeie kwaliteit diere. So, maar ek dink dit is goed vir die area. Dit is baie goeie veiling geweest. Die veiling was nie die enigste vermaak wat die besoekers aangebied is nie. 'n Aantal uitstallings met verwante produkte het die besoekers se belangstelling geprikkel en aan lekker eetgoed was daar geen tekort nie. Die veiling het vermaak vir die hele gesin aangebied. Die opbrengs van die verkoop van 6 swart-wit pense is geoormerk vir skenkings aan 3 verdienstelike sake. Eerstens die Volksblad se Kersfonds, tweedens vir 'n Unyati Wintersoek Transformasiefonds vir aanwending vir 'n naskoolse studiebeurs en derdens aan Windsorton NG Kerk as dankie vir hulle ondersteuning op die dag van die veiling. Ek dink ons het 'n wonderlike dag gehad, 'n dag wat uitstekende pryse, baie goeie opkomste, 'n mooi besigheid en ek dink dit plaas die Noord-Kaap en die Vrystaat dat ons is wildboere. Ek dink hulle neem kennis van ons. Well, obviously this is our first one and we said let's try it and test the waters. We actually plan to do it every second year, but that could change. That could change and that's something that I'm going to have to discuss with my partners, with Henny Gous and with Wian van der Linde. And what a great partnership. If you look at today and around us, it's an outing. It's the husband and the wife and the kids that can come to an auction like this and enjoy it. And as I said, it's one of those few businesses out there that you can do as a family together. And what a pleasure to be out in nature and doing it together as a family.